isa pa. Isa na. Oh, dito naman tayo sa ice cream. Ay, nahulog na naman. Hulog. Ay! Ay! Ay, nahulog na naman. Nahulog na naman. Yun. Yun, nakaabot din. Yun. Tapos may cookies. Cookies. Cookies on top. Wait lang kasi wala yung hamper. Ayan, ayan yung hamper. Isa lang natin. Run, 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 it's a run, run, run. Run, 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 it's a run, run, run. Run, 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 it's a run, run, run. Yun, nakaabot din sa bakas. So, yun. Ay, ayun, galing ah, galing ah, galing ah. May tao. Dali lang pala, kala ko mahirap. Kala ko madali, pala mahirap. Madali, pala. Yun. Parang mahirap dito ha. Ay, sinasabi ko na nga ba mahirap. Diba? Ay, hindi naman. Ay, hindi naman. Yun, nahawak din. Yun. Yun. Ay, ayun na nga sinasabi ko. Ay, nahawak din. Ay, 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 yun na nga. Teka, ba't may ano din? Ha? Nalilito ako. Dito na nga lang tayo dumaan. Mahirap doon. Dito na. Madali lang ha. Fairness ha. Madali, madali. Madali lang siya. Uy, ano yan? Pillow? Or chips? Hello Kitty pa talaga girl. Hello Kitty pa talaga girl. Ulan nga to, ulan. O, yan naman yung isa. Yan, plato. Plato ba yan? Ay, plato na. Dami ah. Hello Kitty pa ah. Hello Kitty. Hello Kitty melody kurumi. Sorry. Ay, yan, nakahabot din. Alam! Ah! Yan. Alam! Yun. Alam! Yun. Nakahabot din. Alam! Ay, nasisabi ko. Bibisit na ako dito ha. Naiinis na ako dito. Naiinis na ako. Talong! Yo. Sorry. Talong! Yung isang